अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस सिलसिले शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बेशक सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शब विलादत शब कदर से भी अफजल है, क्योंकि शब विलादत सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में जलवागर होने की रात है, जबकि लैलतुल कदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता करदा शब है। और जो रात ज़हूर ज़ाते सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से मुशर्रफ हो, उस रात से ज़्यादा शरफ वो इज़्ज़त वाली है जो मलाइका के नुज़ूल की बिना पर मुशर्रफ है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल 12 रबीउन नूर शरीफ मुसलमानों के लिए ईदों की भी ईद है। यकीनन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां में शाह बहर बर बनकर जलवा गर ना होते तो कोई ईद ना होती, कोई शब बारात, बल्कि कोनो मक्का की तमाम तर रौनक वो शान इस जाने जहान रहमत आलमियान सयाह ला मकान महबूब रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की धूल का सदका है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस सिलसिले शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में उर्दू के साथ साथ बंगला में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी फूल और जैसा कि रबी नूर शरीफ की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशियाँ धूमधाम से मनाई जा रही है। कहीं घर सजाया जा रहा है तो कहीं दुकान सजाई जा रही है, कहीं अपने घरों पर सब्ज परचम लगाए जा रहे हैं, तो कहीं लाइटों से सजाया जा रहा है। तो आइए हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी के वाक़ियात, ऐसे वाक़ियात जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 25 बरस की हुई, तो ऐसे वाक़ियात के बारे में हम बंगला ज़बान में सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। আমার প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আল্লাহ রসুলের যৌবন কাল সম্পর্কে মাদারিজুন নবুওয়াত কিতাবের মধ্যে বর্ণনা রয়েছে, যা দাওয়াত ইসলামীর একটি বিভাগ আল মদিনাতুল ইলমিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সিরাতে মুস্তাফা কিতাবের মধ্যে নকল করা হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত আকারে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি। যখন নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স 25 বছর হয়েছিল, তখন নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতা এর কথা মক্কা নগরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মক্কা নগরীর অনেক বড় সম্পদশালী বিধবা মহিলা ছিলেন। ইনার একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন ছিল, যার মাধ্যমে উনি ওনার ব্যবসা মাল সিরিয়ায় পাঠাতে পারেন। মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার চোখ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর গিয়ে পড়ল এবং নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ পাঠালেন যেন নূরানি রাসূল মা
খুজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ব্যবসার মাল নিয়ে সিরিয়ায় গমন করে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতার কারণে মা খুজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনাকে একজন কর্মচারীর যে বেতন তার দ্বিগুণ দেওয়ার অফার করলেন এবং তা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করে নিলেন। এরপর নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসার মাল দিয়ে সিরিয়ার দিকে গমন করলেন। নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার একজন গোলাম যার নাম মিসরা কে সাথে প্রেরণ করলেন, যাতে সে নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করতে পারে। নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর বসরা শহরে বাজারে নস্তুরা নামক একটি জায়গার মধ্যে এক পাদ্রীর আবাসস্থলের আরামগার পাশে অবস্থান করলেন। ওই পাদ্রীর সাথে মিসরা যে গোলাম এর পূর্বে পরিচয় ছিল, ওই পাদ্রী নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, হে মিসরা, ওই ব্যক্তিকে যে ওই গাছের নিচে অবস্থান করছে? তখন গোলাম মিসরা জবাব দিল, ইনি হলেন মক্কাবাসীর অধিবাসী এবং বনু হাসিম গোত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র, যার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ আর লকব হচ্ছে আমিন। তখন পাদ্রী বলল, নবী সারা এই গাছের নিচে আজ পর্যন্ত কেউ অবস্থান করেনি, এই জন্য আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ইনি আখেরি নবী হবেন, কারণ তৌরাত এবং ইঞ্জিলে শেষ নবীর যে বর্ণনা আমি পড়েছি তা ইনার মধ্যে দেখতেছি। আমি যদি ওনার নবুয়ত প্রকাশকালে বেঁচে থাকতাম তবে আমি অবশ্যই ইনাকে সাহায্য করতাম এবং জান প্রাণ দিয়ে সারা জীবন ইনার খিদমত করে যেতাম। হে মিসরা, আমি তোমাকে ওসিয়ত ও নসিহত করতেছি, সাবধান, এক মুহূর্তের জন্য তুমি ইনার থেকে পৃথক হইও না এবং আন্তরিকতার সাথে ইনার খিদমত করে যাও, কেননা আল্লাহ তাআলা ইনাকে আখেরি নবী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছে। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बंगला में सुना कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जब 25 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत व सदाकत का चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुका था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की एक बहुत ही मालदार औरत थी। इनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। इनको ज़रूरत थी कोई अमानतदार आदमी मिल जाए, तो इसके साथ साथ अपनी तिजारत का माल व सामान मुल्क के शाम भेजें। चुनाचे इनकी नज़र इंतखाब ने इस काम के लिए हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और कहला भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माल तिजारत लेकर मुल्क के शाम जाएं। जो मुआवज़ा मैं दूसरों को देती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत व दयानतदारी की बिना पर मैं आपको इसका दुगना दूंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और तिजारत का माल व सामान लेकर मुल्क के शाम को रवाना हो गए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक अपने मुअतमद गुलाम मैसरा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क के शाम के मशहूर शहर बसरा के बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ नस्तूरा राहिब की खानका के करीब में ठहरे। नस्तूरा मैसरा को बहुत पहले से जानता था, पहचानता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आया और दरियाफ्त किया, ए मैसरा, ये कौन शख्स हैं जो इस दरख्त के नीचे उतर पड़े हैं? मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के रहने वाले हैं और ख़ानदान
بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت وہ انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ یہ جب اس طرح مطلب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان لے کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام میں گئے اور بصرہ پہنچے اور پھر واپسی کیا ہوئی، آئیے ہم سنتے ہیں۔ প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, এরপর নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি অল্প সময়ে ব্যবসার মাল বিক্রি করে বসরা থেকে সিরিয়া থেকে মক্কা নগরীর দিকে রওনা হলেন। যখন নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফেলা মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছিল তখন মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই দৃশ্য দেখতেছিলেন। আরো দেখলেন নূরানি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুইজন ফেরেশতা ছায়া দিয়ে যাচ্ছিলেন। মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই নূরানি দৃশ্য দেখে ওরা অন্তরে আল্লাহ রসুলের প্রতি মোহাব্বত, আন্তরিকতা, ভালোবাসার এই দৃশ্য উনি দেখতে রইলেন। এর কিছুদিন পর যখন মিসরাকে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই ব্যাপারে বলল, তখন গোলাম মিসরা বলল, আমি তো সারা রাস্তায় এই দৃশ্য দেখতেছিলাম, অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনার সাক্ষী রয়েছি। এরপর গোলাম মিসরা ফাদ্রির কথা এবং তার ওসিয়তের কথা, বিভিন্ন প্রকারের এই আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বললেন। এটা শুনে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অন্তরে আল্লাহ রসুলের মুহাব্বত, ভালোবাসা আর এর আরো বেশি বেশি থেকে আল্লাহ রসুলের প্রতি খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ঝুঁকে পড়লেন। माशाअल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे बांग्ला ज़बान में इस्लामी भाई ने बताया कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसरा के बाज़ार में बहुत जल्द माल तिजारत फ़रोख्त करके मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। वापसी में जब आपका काफ़िला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बाला खाने पर बैठी हुई काफ़िले की आमद का मंज़र देख रही थी। जब इनकी नज़र हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो इन्हें ऐसा नज़र आया कि दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर धूप से साया किए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कैसी मोहब्बत फरमाता है। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के क़ल्ब पर इस नूरानी मंज़र का एक ख़ास असर हुआ और वह फ़र्त अक़ीदत से इंतहाई वालिहाना मोहब्बत के साथ ये हसीन जलवे देखती रहीं। फिर अपने ग़ुलाम मैसरा से इन्होंने कई दिन के बाद इसका तज़किरा किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफ़र में यही मंज़र देखता रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। और इसके अलावा मैंने बहुत सी अजीब व गरीब बातों का मुशाहिदा किया। फिर मैसरा ने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और इसकी अक़ीदत व मोहब्बत का तज़किरा भी किया। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को आपसे बेपनाह क़ल्बी ताल्लुक़, बेहद अक़ीदत व मोहब्बत हो गई। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ ही ऐसा ही है कि जो मिलता है, जो देखता है,
اس کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید ہم بنگلہ میں ہمارے اسلامی بھائی سے سنتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات اور مزید ارشاد فرمائیے۔ আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দিন কোনো খেলাধুলার বৈঠকে অংশগ্রহণ করে নাই। নূরায় রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জাত এত পবিত্র, সম্পূর্ণ সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে মুক্ত। নূরায় রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের প্রশংসায় এমন সত্যবাদী আমানতধারীর এর প্রসার চতুর্দিকে জয় জয়কার। নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ রসুলের উপাধি সাদিকুল আমিন, সত্যবাদী উপাধি হিসাবে আল্লাহ রসুলকে সবাই স্মরণ করত। নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় অবস্থান করতেন, যা মক্কা মুকাররমা হতে মিনা শরীফে যাওয়ার সময় বাম দিকে পড়ে। নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ইবাদতের জন্য ওই হেরা গুহায় অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی مجلس لہو و لعب یعنی کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہر قسم کی برائی سے دور ہی رہی۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں اس قدر متعارف ہوئے کہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہیرا میں جو مکہ مکرمہ سے مینا شریف کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کو آتا ہے قیام فرماتے اور وہاں کئی روز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ مزید کچھ ارشاد فرمائیں۔ নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন 40 বছর, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়ত প্রকাশ করার এলান করার জন্য বলা হয়েছে। এর আগেও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ছিলেন যখন হযরত সাইয়েদনা আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টি হয়নি। এমনকি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি কখন থেকে নবী? এর জবাবে নূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি ওই সময়ও নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস সালাম এর রূহ শরীরের মাঝে ছিল। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। شاہ مکہ مکرمہ مدینۃ المنورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی، ورنہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ وسلام کی تخلیق یعنی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ نبی محترم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی گئی، متا کنت نبیًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ تو فرمایا یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম যে বরকতময় ওহী নাজিল হয়েছিল 22 ফেব্রুয়ারি 610 খ্রিস্টাব্দে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে মগ্ন ছিলেন।
এমন সময় সর্বপ্রথম হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম আল্লাহ রসুলের কাছে এই আয়াত ওহি আকারে নিয়ে হাজির হলেন। এই আয়াত নিয়ে জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম আল্লাহ রসুলের দরবারে হাজির হলেন। তার অনুবাদ কানজুল ইমান থেকে এরকম, পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন আর আপনার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষায় বড় দাতা, যিনি কলম দ্বারা লিখেন, শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, आपने सुना बंगला ज़बान में हमारे इस्लामी भाई ने बताया कि पहली वही हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कब नाजिल हुई। 22 फरवरी 610 ईस्वी की वो अजीम साअत आई जब अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब मामूल गारे हीरा को अपनी बरकतों से नवाज रहे थे। उस वक्त हज़रत सैयदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली बार ये आयत मुक़द्दसा बतौर वही लेकर हाजिर खिदमत हुए, जिसका तर्जमा कंजुल ईमान ये है, पढ़ो अपने रब अज़्ज़ वजल के नाम से जिसने पैदा किया आदमी को खून की पटक से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब अज़्ज़ वजल ही सबसे बड़ा करीम है, जिसने कलम से लिखना सिखाया, आदमी को सिखाया जो ना जानता था। ये आयत मुबारका लेकर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। दावत इस्लामी इतनी बड़ी तहरीक है, दुनिया के कमोबेश 180 से ज़ायद ममालिक में दावत इस्लामी का काम हो रहा है। हफ्तावार इज्तिमा बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे मुल्कों में हुआ करते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है तो आइए नियत कर लीजिए कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हफ्तावार इज्तिमा में शरीक हुआ करेंगे। साथ साथ रबी नूर शरीफ हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला महीना है, और इस महीने को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान खूब धूमधाम से मनाते हैं। और वाकई हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना होते तो ये चाँद ना होता, ये सूरज ना होता, ये दुनिया ना होती। तो प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, और रबी नूर शरीफ की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आप भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाएं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल के अंदर तो 12वीं शब धूमधाम से इज्तिमा मिलाद मनाया जाता है, और फिर उसके बाद जुलूस मिलाद हुआ करता है। तो आइए हम सब इज्तिमा मिलाद और जुलूस मिलाद में शिरकत करने की नियत कर लें। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं आप नियत कर लीजिए और इज्तिमा मिलाद में शरीक होइए, जुलूस मिलाद में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह ऐसी बरकतें, ऐसी बारें मिलेंगी शायद कभी नहीं मिली होंगी। तो हिम्मत कीजिए, जुलूस मिलाद और इज्तिमा मिलाद में शरीक होइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इज्तिमा मिलाद और जुलूस मिलाद में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।